Alléluia. Dans le temps, les miens pétons Jésus Christ me toche tonye tukwen solidarité be Pentecôte hamea mi dugbe na mi les miens pétons Jésus Christ open comme. Wetro ya ma wo so de miens pe jiji be na miama enyaya plimi. La be mi le se ome. Et dans les que les sadim ye ou le yobe coronavirus et ou le nous blême les amours et vont du con katan jia wetroya même la wetroya mjibe ma dejipo na mi adu meto le siari et tanya et ke miso na miabe mawunya et nyebe minami adum de maun le si yo me tomiele le eime ke coronavirus le blem le et ni mi adjenu ogomea lonoto mjibe mi abe nouveau me na mi ape mawo osofo apostolo mi aglodila hame mega hame dada osofo mi katan hame vi musu hame vi nyonu mi abe nouveau me na mawo ebe ne mi le nkudi do le anti ali be le gbanu le kakanu le vai le yia et les ezi aussi bébé di ma bovu dada ko mi wo e baby ji yibe le heto nene voix mau blonami to Johannes bagbale gban to ta gban ku ya ma si de kelia mebe ni mi hu mi abe nouveau me a joju to pe kokko to onye be wa komi anti et wa chomi abe nouveau akemi akomi anti to mi abe vodada o katami le esiata non to le mi abe to Yesu Christo me mi de kuku na ma o de vodada yo mi wo de nti ni so kemi et wa yodo mi ade nigba la be alegbegbe ma on lo hehe ami be o choyin to be tenu vi hena be amesia mi ke hoya majisi ya me le chonchon ge o ke boom wa po agbe ma bo ifiobe ma mu yo mi be mi achon Yesu va kuri mi atakle susu be mi apo agbe ple epe agbo soso kema tanya eyike mi de go be mi adon de ma un le yi se yawo mi a mi so ma unya pupu ya so le do pe yi ele Mose ba gbale evelia eta wi evelia pupu bla vivon eton lia afi ma u gblo na Mose lebe nena be Israël viu pour me de siade na u ale eye wa so ehun aso susido kan tuti a ohun ti eye ni nugle la valley yo be agbele nu an le po hun le hon tuti a de mutia e ko ke mi ame a ole nugle la e la to ho an ti ayi magbele nu le ame yo le e ho ame muti o lonoto pandémie allo dolele e kele di sa aw ni mi ati ma lo ano Yesu mi ni mi le Yesu mi lonoto nani ke ma wo mi oh alléluia mi na mi ano Yesu mi ifi ke mi no Yesu mi le ya yebe huwa ela onu ko ila pokalami ila chu asimi aji le yi se ya mi e ke me to mi ele ma we na Israel viwe ame ko no ho ame ya ka ke me nugle lava nugle lam kasi khoko me o po hon le hon tuti a o ku hon tut ta me toi on kasi amere penti o de voix a we ke we meye ehun amule wa oh alléluia ke ba wa we nti nugle la gble nule nye gba kle o egbe a nemi le Yesu me
yi mi le xɔame nugble la ma gble na ne kele mi ŋuti o elabe Yesu tɔ ye mi enyi eye ne mi hle Salomo bla sheki vɔn de kelia obi amesi bɔbɔ nɔ dziƒo vi tɔ la pɛpɛpɛpɛ eno na ŋusẽ katã tɔ la be vɔvɔli te iye megblɔ na Yehowa be nye mɔ sesẽ kple nye sitsoƒe ye nenye o nye Mawu si ŋu meɖoa ŋu ɖo etɔ nye kunɔ nye be viwo mina be mia dometɔ ɖe sia ɖe mia ɖo ŋu ɖe Mawu ŋuti le yi sesẽ yawo me Mawu ma gble mi ɖi gbeɖe o be aɖi mi le xevi mɔtre la be adoboliwo me enya ye dzi be asɔ be ƒu atsɔ mia dzi sigbeli ke koklo vinɔ na aʋako dzi be yava sɔ via be sɔ ne va la tsɔna ɖeviawo dzi eye aʋako ŋute ŋu wɔna ŋɖe kpe oa o Mawua ele klalo bena wòatsɔ mia dzi mina mianɔ eye ama me o be mi ma vɔ̃ zãme ŋɔdzi o antrɔ ke le ʋɔnu ma mi ma vɔ̃e o nu sia nu yi ke nyi gbegble eye ke adzi be ava mia dzia eye me ke wònye be mi le Yesua me ta Yesua asɔ ebe asi atsɔ mia dzi o be akpe na nyi dze ɖe mia be ahawo dzi yakpe wo ɖi mia be nuɖusi me miakpɔe kple mia be ŋkuwo vɔa ma te ɖe mia be agbadɔwo ŋuti o lɔlɔtɔwo le mia Aƒetɔ Yesu Kristo me ebe dzɔgbevɔ̃e aɖeke ma te gogo o hake ame ɖeke ma va gbɔ o elabena aɖe gbe na ye be dɔlawo be woakɔkɔ o ao ne mi le Yesua mea Yesu la ɖe mo Yesu la kɔkɔ mi ele asɔ ebe ava la tsɔ mia dzi eye be la gba kɔkɔ mi ne dzata lu ɖe mia dzi hã Mawu awɔ aʋa na mi eye miakpɔ dziɖuɖu ele gbɔgblɔm be le yi me ke wònye be elɔm ta maɖe matsɔ asi dzi elabe enya nye ŋkɔ tɔnyewo mina be Yesu ke mi nya mianɔ eye ama me eye mianɔ zɔzɔm gbakpli eye ne mi yɔea atɔ na mi eye wòaɖe mi le gbegble ɖe sia ɖe mi eye kpukpui 15 le gbɔgblɔm be mana agbedzidzi masɔ agbedzidzi aɖi ƒo nɛ munya agbe kpui o munya agbe kpui o masɔ agbedzidzi aɖi ƒo nɛ mina mianɔ Yesua me ela sɔ agbedzidzi aɖi ƒo na mi nyateƒe nusɔsrɔ̃ evegɔa eya nyi be aƒe xɔ na mea ele Yehowa dzi kple anyigba wɔla be asi me le Salomo 121 mea nyatiwo mi katã mi nye mewu mo dzi ɖe toawo ŋu afi ka nye xɔname atso ava na mo ebe nye xɔname aso dzi Yehowa ke nyi edzi dziƒo kple anyigba wɔla gbɔ o aleluya ma ɖe mo bina ne na dzɔ ɖe dzi o me do akɔlɛ me dɔna alɔ hã o aleluya kema ne nyi be ma wo dɔna alɔ mu dɔna akɔlɛ tsɛ oa efio be ebe asi la nɔ mia dzi yewo katã yi aleluya kema miatrɔ ɖe miaƒe Mawua ŋuti eye kpukpue enyilia le gbɔgblɔm be adzɔ miabe dodo kple miabe gbɔgbɔ ŋu ne edoa Yehowa la nɔ dzɔ ŋuti o aleluya ne gbɔ va tsã ela gba nɔ ŋuti o be so fifia yi ɖe mavɔ nusɔsrɔ̃ etɔ̃gɔa eyi ke mi le kpɔkpɔ le teƒe ya eye nyi be Yehowa akpɔ miabe hiahiãwo gbɔ Yehowa akpɔ miabe hiahiãwo gbɔ hiahiã eye wo ne le mia dzia Yehowa la kpɔ wo gbɔ hiahiã ke wo le mia dzia Yehowa la kpɔ wo gbɔ na mi hiahiã ɖe kpekpe ke le mia dzia Yehowa la kpɔ wo gbɔ na mi eye mi sɔ Abraham be kpɔ ɖe ŋu Abraham Mawu ebiɔ so esi vikui ɖeka gogo ke be nea Mawu ebiɔ so esi be ne sɔ ɖevia sɔsɔ avɔ na Isaac yewo dze mɔe yewo le yiyɔe eye me ko va yi ɖo afi ɖea ɖevia le biɔ tɔ be etɔnye awɔ nuwo keke wo sɔgbe vɔa nyim le kpɔ ale ke mia sɔsɔ avɔ o ɖe o be Abraham gblɔ na evia le Mose gbãtɔ tabla vevɔ evelia me
yebe kuku adelia soyi enyilia mebe maunto lana alenke mi la so menu eti mi ma no na si mi no no mi ma place kona mi no no distance allo 1 mètre allo 2 mètres que là non mi adomea mi na mi akpo egbo sigbele ke jiri do agble na mi ene le roma to ta wi ton pupu gban to a obe ami yo ke ma o courage ya mi a debubu wo muti me yo ma o courage ke ma nya yo gbro na mi a leo mere asi loloto ni mi so ponu yo katanta jibele yi se yo mi amere pe ngba gbro be a o chu church ho intia subo ngbalo aw subo le jime na subo ni no apu jime e ano gbedomda gbakple esun gbakudo vio gbedododa mauni khonami mauni de dolele yada no dogbeda gbedododa be yime nile e maun toni ko ba siji e wawa aba nami kema nu yo mi gblo tanya emi so dade e enyebe mi adun de mi ape maun ti le yi sension ke ame eye le coronavirus be nya ya mi adun de mi ape maun ti eye nu imi de so eme enyebe mi ano yesu ame e aso ebe fu atopopo holami le de pepe me e mi ato e la nyi chidudu ye nu vegon e enyebe mi abe khona me a eleji eji pe anyigba ola kenyi mi abe ma wa gbo nu so so eton le ye ke mi gblo enyebe Yehowa ana ndudu mi abe kuhio le ganya omi mi abe kuhio le henya vuvuvuvu omi ma wuke wonea ele kalo be wawe enegwan mi gblobe nu yo jiru do agblo na mi ale o mere asi mi awo si gbele ke o gbele na mi nenea kema gbedodora be yo menile ma wula du jina mi godo le maditi mi yesu la ko eba siji e du ko la nyebe na nyatepe ma wa de le mi asi donde ma un ekema elawe atekwe amen.